adlaw mga bay. Right now mga bay, we are here sa Labi Bridge. Kaning Labi Bridge mga bay, known ni siya na para siyang river na resort mga bay. Oh, ito yung sa kabilang side. Ayan o. Oh. Yan ang tropa mga bay oh. Ayan si Boss Chris, si Boss Jeffrey, si Boss Raymond, and si Boss Kokoy. Padulong may og kasapsapan mga bay. Ride and camp. Nindot dito mga bay kay walay signal. Maayong adlaw mga bay. This is your Bisdak sa Luzon signing in again mga bay. Right now mga bay, we will be having our ride and camp in Casapsapan, Casiguran mga bay. Casiguran mga bay is around 360 km from Metro Manila. But to make the ride more exciting mga bay, not only for the ride and camp, we will be taking the Nueva Ecija Aurora Road mga bay. It's in Bongabon going to Baler mga bay. It's around 70 to 80 kilometers na Twisties mga bay. Yung tipong maghahanap ka na ng straight. Alright mga bay, see you on the road mga bay. Labi Bridge ang dating doon. Pero may lalim ka doon. Ihiga mo pa. Near miss. Anyway mga bay, let me share to you some riding tips, especially how to take the curves mga bay. Riding tips like take the line, eye fixation, lean with the bike, trail braking. In taking left turn mga bay, use the outer portion of the lane, go into the center or the inner lane, then outer lane going out. Pag sa kanan naman mga bay, use the inner lane towards the outer lane, then inner lane again going out. Second mga bay is the eye fixation, looking where you want to go. Sounds obvious mga bay, but not everybody doing it. Especially in off-road mga bay. Even me, sometime I'll miss or magkaroon ako ng eye fixation. Third mga bay is lean with the bike. Now, para easier mo mapahiga ang bike mga bay, apply counter steering. Or in layman's term mga bay, if you want to turn right, push right. And if you want to turn left, push left. Then from there mga bay, lean with the bike. Mas easier ni mo makuha ang curve mga bay if you apply this one. Fourth mga bay is trail braking. I usually use trail braking mga bay, especially pag bakbakan sa Twisties. Trail braking mga bay is that you apply 20 to 25% of your braking power using the front brake. Front brake only mga bay, not the rear brake. Logic behind is that you loaded pressure sa suspension and front tire. Ibig sabihin, mas maganda ang contact between the road and your tire. Thus, it's easier to turn left or turn right. But do not apply higher percentage sa braking power mga bay. Because tendency are mag-upright ang motor or ang big bike mga bay. So, ma-overshoot ka na tuloy. So, just apply a bit, 20 or 25% of the braking power. Bottom line mga bay, you should have the right speed before entering the curve mga bay. Click subscribe button mga bay and turn on notification bell for more riding tips. Right now mga bay, we are here in Maria Aurora view deck mga bay. Memorial view deck ni Maria Aurora. So, yan, tingnan mo bay. That's pa U-turn. And yan yung view deck na nasa taas. Ganda ng Twisties dito mga bay. If it happens mga bay, nangailangan kayo ng Twisties dito sa
Bongabon Aurora or Bongabon Baler Road mga bay. Mayong gabi mga bay. So right now mga bay, namin diri sa Casapsapan Beach. Diri sa Casiguran mga bay. Call this mga bay as Casapsapan Long Beach. Diri ni sa Casiguran mga bay. Ganda ng beach nila mga bay, actually. Super linis, super ganda. So kaya umaga, malamig ang tubig. Sarap actually mga bay. Bro, thank you bro. All the time.